बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कहेंगे खुशामदीद। कैपिटल वन टीवी से मैं हूँ आलिया कैसर और आज हम बात करेंगे, पूरी नेशन ही इस हवाले से बात कर रही है, मोहम्मद अली सतपारा, जॉन स्नोरी और जॉन पैब्लो के हवाले से। वो 3 कोहपैमा जो कि K2 की आगोश में, K2 के दामन में कहीं मौजूद हैं और उनको लेकर कई तरह की चहमगोइयाँ हो रही हैं। गो कि इस हवाले से हमने भी अब तक वो तमाम इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश की जो चीदा चीदा हम तक पहुँचती रही, वक्तन फ़वक्तन हम तक आती रही। और अब भी अगर हम बात करें तो पूरी कौम ना सिर्फ सतपारा के लिए बल्कि उसके साथ साथ उनकी जो टीम है, उनके हमरा जो कोहपैमा हैं, दोनों उनके लिए भी दुआ गो है, उम्मीद रखती है कि शायद उनका कोई सुराग मिल जाए। वैसे तो अगर हम बात करते चलें तो जुमे की शाम से सतपारा और उनकी टीम का राब्ता फैमिली या फिर जो दीगर लोग थे इसमें इन्वॉल्व, उनसे मुनक़ते हो चुका है। एक बहुत ही डिटेल प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला हम इस हवाले से आप तक लेकर आ रहे हैं जल्द। लेकिन अब तक की अपडेट्स आप तक लानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि चहमगोइयाँ की जा रही हैं। कई लोगों का कहना यह है कि सतपारा का सुराग मिल चुका है, कई लोगों का कहना यह है कि अब तमाम उम्मीदें जो हैं वो दम तोड़ चुकी हैं। कई लोग ये मानते हैं कि अगर वो स्मार्ट हुए तो वो ऐसा कर सकते हैं कि वो गार के अंदर ही बर्फ़ के एक घर बनाएं और उसके बीच में रहना शुरू कर दें। ऐसे मौके पर सतपारा की बहुत सी वीडियोस जो हैं वो मोहम्मद अली सतपारा की शेयर की जा रही हैं और इसके साथ साथ उनके कुछ सेइंग्स जो हैं उनको भी शेयर किया जा रहा है। लेकिन अब तक की अगर हम अपडेट की बात करते चलें, अभी तक की जो सूरत हाल है वो हम आपको ज़रूर बताते चलें। वैसे तो हमने आपको बताया था कि जो SOPs ऑपरेशन कैरी करने के होते हैं उसमें कभी भी एक हेलीकॉप्टर जो है वो नहीं जाता, 2 हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनका साथ जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के प्रोग्राम में हम निगाह डालेंगे कि कहाँ तक हेलीकॉप्टर्स जा सकते हैं और क्या अब तक वाकई सतपारा का कोई सुराग मिल गया है। कई लोगों ने कई तरह की सोशल मीडिया पर भी तस्वीर शेयर की और उनका कहना ये था कि उन तक फाइनली पहुंचा जा चुका है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है, इसे हम आपको आगाह करते हैं। उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कुछ मुख्तलिफ माहिरीन की राय क्या है इस हवाले से, मुमकिना तौर पर हुआ क्या होगा मोहम्मद अली सतपारा और उनके साथ जो टीम मौजूद है उनके हवाले से। लेकिन बाकायदा तौर पर इस पर बात करने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि एक तो हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके, हमारी टीम की हौसला अफजाई हो। और अगर आप समझते हैं कि हमें मज़ीद बेहतरी करने की ज़रूरत है, जो कि हमेशा गुंजाइश मौजूद रहती है, तो उसके हवाले से भी हमें ज़रूर एक गाइडेंस दीजिए। हमारी इस्लाह, जिसे तनकीद बराह इस्लाह कहते हैं, वो कीजिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी मज़ीद इस्लाह करते हुए चीज़ों को बेहतर कर सकें। मोहम्मद अली सतपारा के हवाले से यकीनन हमारी जो नेशन है वो उन पर फ़ख्र करती है। वो एक बहुत ही मंजे हुए कोहपैमा में उनका, माउंटेनियर में उनका शुमार होता है। बहुत सी टीमों के साथ उन्होंने अपना करियर 2004 की बात करते चलें तो एक पोर्टर के तौर पर उन्होंने जो है वो जारी रखा। और जब हम पोर्टर की बात करते हैं तो ये वो लोग मौजूद होते हैं जो कोहपैमाओं के साथ मुख्तलिफ जो ज़रूरी सामान है उसको लेकर उनके साथ चलते हैं और एक तरह से ये भी मुख्तलिफ चोटियाँ जो हैं उनको सर करने का हौसला भी रखते हैं, अज़्म भी रखते हैं और कई दीगर फैक्टर्स भी हैं जो कि उनको इस तरह का जो एक दुश्वार गुजार पेशा है उसको अख्तियार करने पर मजबूर भी करते हैं और उकसाते भी हैं। मोहम्मद अली सतपारा ने जहां पोर्टर की हैसियत से एक अपने करियर का आगाज़ किया, वहीं पर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कोहपैमाई का शौक़ जो है उनके अंदर बढ़ता चला गया और उन्होंने फाइनली फ़ैसला किया कि वो ख़ुद इसको ना सिर्फ एक मौका देंगे बल्कि कोहपैमाई के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो उन्होंने कई दुश्वार गुजार चोटियाँ जो हैं वो सर करके पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद भी किया। 5 फरवरी को वो कश्मीरियों के नाम इस दिन को करना चाहते थे। यही वजह है कि वो माउंट एवरेस्ट को सर करके एक पैगाम दुनिया को देना चाहते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तक की अगर हम बात करते चलें तो 5 फरवरी से लेकर अब तक उनसे रब्ता नहीं हो सका। हमने इस मामले में आपसे बात भी की कि 2100 मीटर तक की, 21,000 या 2100 की जो बुलंदी है उस तक तो इंसानी जिस्म, यानी सतह समंदर से ऊपर जो 2100 मीटर है उसमें तो इंसानी जिस्म जो है वो एक्लिमाइजेशन के अमल से गुजर जाता है। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं 8,000, 8,200, 8,600 मीटर की जो बुलंदी है उसकी, तो यकीनन वहाँ पर इंसानी जिस्म भी जवाब देता है, हवास भी जवाब देते हैं और कई तरह के वाक़या जो हैं वो पेश आते हैं। जैसे कि साजिद सतपारा जो कि मोहम्मद अली सतपारा के बेटे हैं, उनके हमरा वो इस मिशन को कैरी कर रहे थे, उनके जो ऑक्सीजन पाइप है उसमें ख़राबी होने की वजह से उन्होंने वापसी का सफ़र जो है वो इख्तियार किया और मोहम्मद अली सतपारा जो हैं वो अपनी टीम के हमरा आगे बढ़ते गए। और आखिरी बार जुमे को उनके बेटे ने कहा कि दोपहर का वक्त था, जब उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई, उनको हेलुसिनेशन ऑक्सीजन की कमी की वजह से होना शुरू हुई, तो उन्होंने वापसी का सफ़र इख्तियार किया। उन्होंने अपने वालिद को 8,200 मीटर की जो बुलंदी है उससे ऊपर जाते हुए देखा और उनका ख्याल ये था कि 12 से 14 घंटे में वो समिट करके वापस आ जाएंगे अपनी टीम के हमरा। अब इस पर बहुत से लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं कि क्या मुमकिन वजूहात हो सकती हैं कि मोहम्मद अली सतपारा जो है उनसे रब्ता नहीं हो सका। अब इस पर
کئی طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ اتنی زیادہ بلندی پر ہوتے ہیں تو آبویسلی آپ نیچے سے اوپر جب چڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس میں جہاں باڈی میں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے وہیں پر تھکاوٹ ایک بہت بڑا عنصر شامل کیا جاتا ہے. اور اگر آپ پراپر ریسٹ نہ لے سکیں اور اسی تھکاوٹ میں اپنے سفر کو جاری رکھیں تو ایک موقع ایسا آتا ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ بالکل جواب دے جاتی ہے. اور چونکہ ایک فکسڈ لائن ہے، یہ پہاڑ ہیں اور ماؤنٹ ایوریسٹ کی نسبت جو ہے وہ K2 بہت مشکل پہاڑوں میں شمار کیا جاتا ہے اس کو سر کرنا، کیونکہ ایک سیدھا پہاڑ ہے، اس کو سر کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے. سردیوں میں اس کو سر کرنے کی ستپارہ کی ایک وجہ یہ بھی رہی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ سردیوں میں جو برفانی تودے ہیں ان کا گرنے کے جو امکانات ہیں وہ کم ہوتے ہیں، جبکہ گرمیوں کی اگر بات کرتے چلیں تو برفانی تودے برف پگھلنے کی وجہ سے زیادہ گرنے کے امکانات ہوتے ہیں. تو سردیوں میں ایک یہ بھی وجہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک نیا ریکارڈ جو ہے وہ قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے. بہرحال جی ممکنات میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید تھکاوٹ کی وجہ سے فکس لائن سے ان کا پاؤں جو ہے وہ سلپ ہو گیا ہو اور وہ اپنا وزن جو ہے وہ بیلنس نہ رکھ سکے ہوں اور حادثہ جو ہے وہ پیش آ گیا ہو. اب اسی حوالے سے اگر ہم مزید ممکنات پر بات کریں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ایک پرانی رسی کا استعمال کریں، کیونکہ جو کہ کو پیما ہیں، جو ماہرین ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جب بھی آپ نیا سمٹ کرتے ہیں، نئی جگہ جاتے ہیں اور ایک جگہ رکنے کے بعد دوبارہ سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کی رسی جو ہے اس کا مضبوط، اس کا نیا ہونا ضروری ہے. عین ممکن ہے کہ ان کی رسی پرانی رہی ہو اور یہی وجہ ہے کہ رسی جو ہے وہ اچانک ایک مخصوص جگہ پہ پہنچ کر جو ہے وہ ٹوٹ جائے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو نیچے گرنے کا جو ایک عمل ہے اس کے اوپر بھی اب دو طرح کی باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ سیدھا کسی ایسی جگہ پر گریں کہ جہاں پر چٹانیں یا برفیلی جو چٹان ہیں، تودے ہیں، وہ موجود نہ ہوں اور آپ کسی اسپیس کے اندر چلے جائیں. ایک ہوتا ہے ایبیس، یعنی آپ ایک ایسی جگہ پر گریں جہاں پر چٹان موجود ہو، پتھریلی، نوکیلی، جس سے آپ کے سر پر چوٹ آ سکتی ہے اور یقیناً اس کے نتیجے میں آپ کے سر پر زخم لگنے کی صورت میں آپ کی موت بھی واقع ہونے کا جو ڈر ہے وہ اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے. تو ایک جو اندیشہ ہے وہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حادثہ جو پیش آیا ان کے ساتھ، ان کی رسی پرانی ہو، اچانک ٹوٹ گئی ہو اور وہ فکس لائن پر اپنا بیلنس نہ رکھ سکے ہوں. تیسری جو ممکنات میں بات کی جا رہی ہے وہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ عین ممکن ہے کہ جو اندازہ انہوں نے لگا رکھا تھا جہاں وہ پہنچے ہوں، موسم کی شدید جو شدت ہے اس کی وجہ سے وہ دیکھ نہ سکے ہوں کہ آنے والا جو طوفان ہے، جو ہوائیں ہیں، جو راستہ ہے وہ کیسا ہے، اور پاؤں رکھتے ہوئے وہ اور ان کی ٹیم جو ہے وہ سلپ ہو گئی ہو. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کسی گلیشیئر کے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گلیشیئر آلریڈی ٹوٹ کے نیچے گر چکا ہوتا ہے اور جب وہ نیچے گر چکا ہوتا ہے تو یقیناً اس کے نتیجے میں وہ کہیں نہ کہیں برف کے ساتھ جم جاتا ہے، لیکن وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا. ایسی صورت میں اگر اس پر رسی ڈالی جاتی ہے، ایسی صورت میں اگر آپ وہاں سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو یقیناً یہ آپ کے لیے اور بھی زیادہ مشکل ثابت ہوتا ہے اور اس صورت میں اس تودے کے ٹوٹنے کے چانسز اور اس کے ساتھ آپ کے گرنے کے چانسز اور بھی زیادہ سٹرونگ ہو جاتے ہیں. تو عین ممکن ہے کہ ایک ایسا حادثہ جو ہے وہ پیش آیا ہو جس میں جو گلیشیئر ہے، یہ جو برفانی تودہ ہے، وہ ٹوٹ گیا ہو اور اس نے جو فکس لائن ہے، یعنی جب آپ اتنے دشوار گزار راستے سے گزر رہے ہیں تو آپ کو پہاڑوں پہ یعنی برف کے اندر وہ راستہ چننا ہوتا ہے، ایک فکس لائن بنانی ہوتی ہے جس کے تحت آپ نے اپنے مخصوص مقام پر پہنچنا ہوتا ہے، یعنی چوٹی پر. تو عین ممکن ہے کہ وہ فکس لائن جو ہے اس کو کاٹ دیا ہو اس تودے نے اور یہ جو کوپیما ہے اگین یہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہوں. اس کے علاوہ جن ممکنات پر بات کی جا رہی ہے وہ بھی سامنے ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی، جب ہم بات کرتے ہیں عقیدے اور ایمان کی، جب ہم بات کرتے ہیں کسی کی زندگی کو بخشنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بڑی ہو، تو پھر ہماری امیدیں جو ہیں وہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی ممکنات میں شامل کیا جا رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تینوں جو کوپیما ہیں، جان پیبلو، جان سنوری اور محمد علی ستپارہ، یہ کافی شارپ ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ جو برف ہے اس کو کیسے پگھلانا ہے، ان کے پاس وہ آلات بھی موجود ہیں. تو عین ممکن ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی غار برف کی بنا دی ہو کہ جس کے اندر وہ موجود ہوں. اب اگر یہ صورتحال ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اب نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا پڑے گا. اس کے لیے آئس لینڈ کی ایک کمپنی ہے ISI، ان کے ساتھ انہوں نے ایک رابطہ قائم کیا ہے جن کے پاس جدید ٹیکنالوجی موجود ہے جو کہ اگر ایسی کوئی غار بنائی گئی ہے ان کی جانب سے، یعنی تینوں کوپیماؤں کی جانب سے، تو اس کو دیکھ رکھنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، وہاں تک پہنچے گی بھی. اب تک کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو یقیناً ایک طرف تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ریسکیو آپریشن اس کو جاری رکھا گیا ہے. گزشتہ روز یعنی منگل کو جو ہے اس آپریشن کو روکنا پڑا کیونکہ موسم انتہائی خراب تھا. اس کے باوجود بھی کہ ریسکیو یا سرچ آپریشن میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کئی
कई टीमें शामिल हो चुकी हैं और दूसरी तरफ जो उनके अपनी ख़ानदान के लोग हैं जो तजर्बाकार कोपहमा हैं उनकी टीमें भी बन चुकी हैं। एक वर्चुअल बेस कैंप भी बनाया गया है जहां पर साजिद सतपारा भी मौजूद हैं, उनके साथ साथ और दीगर लोग भी इस वर्चुअल कैंप में मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि इसमें न सिर्फ जो साजिद सतपारा हैं उनके अलावा अली सतपारा के देरीना एक दोस्त हैं राव अहमद और बरतानवी नायाद अमेरिकन कोपहमा हैं वेलेंसिया ओब्रायन जो पाकिस्तान के लिए खैर सगाली सफ़ीर की हैसियत से अपने खिदमत जो हैं वो सर अंजाम दे रही हैं। और सबसे अहम बात यह कि जॉन स्नोरी के साथ K2 को सर भी कर चुकी हैं, इन्होंने उनके साथ मिलकर जो है ये रिकॉर्ड कायम किया। अब ये भी इस वर्चुअल बेस कैंप में मौजूद हैं और मॉनिटरिंग जो है वो तमाम तर टीमों की जा रही है जैसे मौसम थोड़ा सा बेहतर होता है। क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि जो वेलेंसिया उनका कहना ये है कि जो इस वक्त की सूरत हाल है, यानी हम हॉरिजेंटल बात करें या वर्टिकल बात करें तो कवरेज के लिए 6 हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनकी परवाज़ों के बावजूद हादसे की जो है वो कोई अलामत नहीं देखी गई, ना ही लाशों की कोई अलामत जो है वो अब तक देखी गई है। अब से पहले कुछ लोगों ने ये कहा कि जी जॉन स्नोरी हैं और मोहम्मद अली सतपारा के जो लिबास का कलर रहा येलो और ऑरेंज के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो उस तरह के लिबास देख लिए गए हैं और उनको तलाश कर लिया गया है, उनका सुराग मिल गया है। लेकिन बाद में मालूम हो, उन तस्वीरों को जब गौर से देखा गया तो मालूम हुआ कि वहाँ पर जो कैंप्स रह जाते हैं और सामान रह जाता है, बर्फ़ में वो सामान पड़ा हुआ था। इसका ना तो जॉन स्नोरी से, ना जॉन पैब्लो से, ना ही मोहम्मद अली सतपारा से कोई ताल्लुक़ है। सो वो उम्मीद भी दम तोड़ गई और ये ख़बरें गलत साबित हुई कि मोहम्मद अली सतपारा का सुराग जो है वो लोगों को मिल गया है। कई तरह की बातें जो हैं वो लोग कर रहे हैं, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो हम आप तक लेकर आ रहे हैं। वेलेंसिया का ये भी मानना है कि चूँकि तीनों कोपहमा खासे ब्रेनी हैं और अगर उनको मौका मिल गया है, सर खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा हादसा उनके साथ पेश ना आया हो तो ऐन मुमकिन है कि वो अब भी ज़िंदा हों और किसी बर्फ़ानी गार में मौजूद हों। और यही वजह है कि पहली बार आपको ये भी बताते चलें, जैसे हमने आपको बताया कि आइलैंड की जो ISI जो है वो पहली बार जो टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है इससे पहले इसका इस्तेमाल पाकिस्तान में नहीं किया गया और ये रेस्क्यू ऑपरेशन में इसकी पहली बार जो है वो खिदमत भी हासिल की हैं और इसकी इजाज़त भी हासिल कर ली गई है। ये तस्वीर जो इससे हासिल होंगी इनसे वो इलाके देखने में भी मदद मिलेगी जहाँ मौसम की ख़राबी, सर्द हवाओं के बायस अब तक टेक्निकली लोग नहीं पहुँच सके, आँख नहीं पहुँच सकी या फिर कैमरा जो है वो नहीं पहुँच सका। अब बाकायदा तौर पर इनकी मदद से जो है वो वहाँ पर पहुँचा जाएगा। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो कोपहमा हैं उनकी मुमकिना टाइम लाइन की भी एक बाकायदा तौर पर लिस्ट तैयार कर ली गई है और उससे सर्च ऑपरेशन जो है उसको मज़ीद बेहतर अंदाज में कैरी रखा जा सकेगा। अब जो सर्च ऑपरेशन है उनके थोड़े से प्रोटोकॉल के हवाले से भी हम बात करते चलें, क्योंकि बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बहुत से जो कोपहमाई के मुख्तलिफ ऑफिसेज़ हैं, दफ्तर हैं और उसके साथ साथ ये भी बात करते चलें कि इसके अलावा जो मुख्तलिफ लोग जो स्पॉन्सर करते हैं, ज़ाहिर जब बाहर से लोग आते हैं वो मुख्तलिफ इदारों के साथ रब्ता करते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद जो है वो इस सूरत में मुख्तलिफ जो कैंप्स हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं, उनसे अपनी खिदमत के एवज़ जो है उनको भारी रकम भी अदा की जाती है। लेकिन फिर अगर इस सूरत हाल में बाद अज़ां किसी को हायर किया जाता है जो जाके सर्च ऑपरेशन का हिस्सा बनता है तो उनको भी प्रोटोकॉल के तहत कुछ रकम जो है वो देनी पड़ती है। इन तमाम जो मुख्तलिफ इदारे हैं जो कि इन कोपहमा को यहाँ तक लेकर आते हैं और उनके लिए कोपहमाई जो है वो की जा रही होती है। सो अब जो इंश्योरेंस की रकम है उसके हवाले से अगर हम बात करते चलें तो जो मुतासरा कोपहमा हैं उनकी मदद जो है वो हुकूमत, उनके ख़ानदान, दोस्त अहबाब और सिफारत खाना जो है वो भी मदद करता है और इस तरीके से जो सर्च ऑपरेशन है उसको जारी रखा जाता है और अब भी इन प्रोटोकॉल को बाकायदा तौर पर कैरी किया जा रहा है। अब ये भी आपको बताते चलें कि हेलीकॉप्टर जो है उससे तलाश करने का सिलसिला तो जारी रहा, जिसके हवाले से हमने आपको आगाह किया कि कुछ सुराग मिले, कुछ जो कैंपिंग की अशिया थी, कुछ खैमे थे जो येलो ब्राइट कलर के थे और ऑरेंज कलर के थे और उससे जो है वो थोड़ी सी लोगों को उम्मीद बंधी, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि दर हकीकत वो सिर्फ खैमे थे। वो ना तो जॉन स्नोरी का लिबास था, ना ही वो जॉन पैब्लो का लिबास था और ना ही वो मोहम्मद अली सतपारा का लिबास था। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि अमूमी तौर पर जदीद किस्म के रेडियो ट्रांसमीटर यूनिट जो है उनसे कम से कम 250 घंटे तक वो चलते हैं और शमसी तवानाई की मदद से उन्हें साथ साथ चार्ज किया जाता है। और इसी तरीके से जो गुज़श्ता हम 30 बरस से अगर बात करते चलें तो K2 के बेस कैंप तक जो टूर्स किए जाते हैं उसका इंतज़ाम करने वाली कंपनी है, उनके मैनेजर का कहना यह है कि हेलीकॉप्टर की जो परवाज़ें हैं उनके दौरान कोपहमा अपने साथ एक रेडियो ट्रांसमीटर यूनिट रखते हैं जो पहाड़ पर रवानगी से कबल एक्टिवेट कर दिया जाता है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि ये
काफ़ी घंटे तक نہ صرف چلتا ہے بلکہ اسی کے ذریعے سے کوپیما جو ہیں وہ مختلف لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں، چاہے وہ ایڈونچر کلب کے لوگ ہیں، چاہے وہ ان کے اپنے ساتھی ہیں، چاہے وہ بیس کیمپ پہ مختلف موجود جو ہیں وہ لوگ ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس معاملے میں بھی ان سے رابطہ جو ہے وہ علی سدپارہ سے نہیں ہو پا رہا۔ گو کہ آپریشن کو جب کل منقطع کیا گیا یعنی منگل کی شام کو، تو یہ کہا گیا کہ تمام امیدیں ختم ہو چکی ہیں اور اب جو ہے وہ واقعی سرچ آپریشن ڈیڈ باڈی کے لیے کیا جائے گا۔ لیکن اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ K2 سے لانا آسان بات نہیں ہوتی، کیونکہ 7,000 کی پرواز تک جو ہے 7,000 میٹر تک جو ہے وہ ہیلی کاپٹرز تو پہنچے ہیں، لیکن اگر 7,000 تک علی سدپارہ اور ان کی ٹیم نہیں ملی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 8,000 کی بلندی یا پھر 7,500 میٹر کی بلندی سے اوپر کہیں موجود ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب سرچ آپریشن فزیکلی آن گراؤنڈ کرنا پڑے گا، یعنی ہیلی کاپٹرز کے ذریعے یہ آپریشن ممکن نہیں ہے۔ ہیلی کاپٹر 7,000 میٹر تک پرواز کر کے جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد اب زمینی جو ہے وہ آپریشن کیا جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس زمینی آپریشن میں کتنی جلدی جو ہے وہ ہمیں کامیابی ملتی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں، دعا گو بھی ہیں علی سدپارہ اور ان کی ٹیم کے لیے کہ جتنا حوصلہ ان کا بلند ہے اور اتنے اونچے پہاڑ جو ہیں وہ انہوں نے تسخیر کر لیے ہیں، تو وہیں وہ اس موسم کو مات دے کر جلد واپس آئیں۔ لیکن اس حوالے سے کئی لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ امیدیں دم توڑ گئی اور ان کے لیے دعا کی جائے۔ K2 سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ عمومی طور پر لوگوں کی لاشیں جو ہیں وہ واپس لانا ممکن نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے کہ وہاں پر ایک مخصوص مقام ہے جہاں پر ان کے نام کی پلیٹ لگا دی جاتی ہے، اور وہ لاشیں جو ہیں وہ K2 کی وہیں رہتی ہیں، جنہیں گھوسٹ آف K2 بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال چیز پر بھی ان ڈیٹیل ہم آپ تک انفارمیشن لائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اب تک کی اپڈیٹ ہم آپ تک لے کر آئے جاتے ہوئے یہ کہیں گے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ ہماری حوصلہ افزائی کیجیے، تنقید بھی کیجیے تاکہ ہم مزید بہتر کر سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔